Get it on! Time for the main event. Joma Roma and Pitik Partner Promotion proudly presents bakbakan sa Kainsikan Consolacion Cebu. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tudi, Jimboy and Santoy versus Team Cebu City. Saddam Jobert Ruiz. Okay, game 1 of the best of 3 mga igan. This bakbakan is made possible by the barangay officials of Kainsikan Consolacion Cebu, headed by their barangay captain Aris Balaba Jr. and his councilors. Shout out sa mga way kapuslanan na si Hapon og si Raymond Sukairi. La, Saddam Jobert Santoy. Wana. Good item. Okay na itong bakbakan. Organize niya ni Konsihal Joel Montalya. Dito serve. Wait. Shout out Roy Mateo. Shout out tol. Oy, shout out ni Tibo o gang Team Talamban. Wasumin. Servisyo to di. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Wait. Ono Tris na, ono Tris. Pinasa ng hubukay yata. Ono Tris ha, servisyo Idol Jobert Marcinas. Saddam. Out ball. Servisyo Jimboy. Saddam. To Jimboy lalo po. Gilayatan ni The Black Mamba. Tok mo ni Tode. Pasok. Servisyo Jimboy Ruiz. Cuatro uno na, 4-1. Servisyo Jimboy. Saddam. Tutodi. Saddam again. Side out, side out. Cinco no, servisyo Saddam. Wait, dos. Sabay ba sa? Trapo ba yun? Trapo. 5-2 na, 5-2. Servisyo Saddam. Saddam again, two-shot combination answered by Todi. Jobert. Saddam. Bang! Inside, side out. 2-5 atong skor ha. 2-5, 3 puntos ang kalabangan sa Team Consolacion. Servisyo Santoy. Saddam. Out ball. Size 2. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco. Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco. Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. O ang Lunis Native Lechon Manok diya sa poblasyon na Manok na nasa sud sa merkado ha. Mapalit ninyo ang lamian nga Lunis Lechon Manok. Jimboy. Answer by the Black Mamba. Longis.
ang depensa ni Tony. It's my day. Side out na, side out. Mula sa Team Cebu City. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Tony. Bang! Imposil ni Idol Jobert Marcinas. Sakit tiraha. Kilala ka ba na unsa man ay? Size 3 na kini para 4 sa Team Cebu City. Ruiz binumba sa ere. Pictos bay kuha pa kay Idol Jobert Marcinas. Answer by Santoy. Kamang si Sadam forever. Side out, side out. Size 3 sa size 3. King of highlights ha, kay Tutudi. Highlights King. Size 3, servisyo Tony, it's my day. Si Antoy. Oh, Idol Jobert. Takos gawas, takos gawas. May Olbong pa naglalis. Takos gawas, takos gawas. Takos gawas. Dito lang tawa ko sa tuwa may sultan. Ay, lagi wala lagi. Ako talo. Wala yung malayo mo kay. Time out muna kay may Olbong pa naglalis. Okay, back to the ball game. Size 3 Santos Cora, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para Sadam pouring in. Answer by Santoy. Santoy again. Bang! Namato na si Idol Jobert. Sabit ang tira ni Tony. It's pwede. Uy, 4. Size. Masada sa gawas lang. 4 size na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tony, bang! Ang bola sa salat. Yung pangilin niya. Marcos Idil. Servisyo Jimboy. Sadam. Tony. La. Tony again. 2 shot combination. Matras, Jobert. Jimboy, sa double number Jimboy. Kuha na. Santoy. Lupad na. Bang! La. La. Lamba kay lamba ang Team Consolacion. Tadi. Pasok. Patrato dia, Jimboy tulungan patrato. City 4. City 4. Kini para 8. Bang, Santoy. La kaniya, Jimboy. Bola Jimboy, puro buong. Bang. Ako niyo tiluyo ba? Santoy. La. Wana linom sanay na. Wait. Highlights King muna. Oh. Servisyo Jimboy. Noy bina kini para Jis. Wait. G5 na, G5. Ay, toto tayo. G4. King of highlights. G4 ato score mga igana. G4 in favor of Team Consolacion. Ang team lang ni Santoy, Tony o ni Jimboy. Kini para 11 ni. Serve sa Mandawi. Servisyo Jimboy. Santoy, may para plano. Side out, bola sa Team Cebu City.
Servisyo Sadam. Santoy. Padpad sa serbisyong Sadam. Grabe lang yun. Team ko mo Paris. Wala. Naiglakaw. Servisyo Sadam. Jimboy. Asa ka atras to eh? Buwin. Size now, size 9. Size. Servisyo Sadam. Santoy. Taban-ban ka rin po. Sabit ang tira ni Mr. Explosive Robert Pansina. Side out. At tagi ka po, gaway ka po naman, pwede ka mo ang bola, G-side, G-side. G-size, servisyo Santoy. Jimboy. Kaniha. May buyok na ang Team Cebu City. Santoy. Keeping Team Konsolasyon alive. Nako. Binumba ni Tony. Santoy, binive na. Inside. Katuma ang score. On si size ang atong score mga igan. On si size. Servisyo Santoy. For the win. Tony. Sabit. Bola sa Team Cebu City. Pagkakataon sa Team Cebu City para habulin ang kalamangan sa Team Konsolasyon. Tony, binigay, lobong-lobo. Bang! Santoy, nice defense. The Black Mamba. Muntik na. Nako. Ito si Sadam. Tinama si Santoy. Lupit na tira ni Sadam. Laban ako, Sadam forever. On si City na. Win. Upat na lang, gamay-gamay na lang. 8-11. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Santoy. To Jobert. La. Ala, tulo na lang. Out ball. 9-11. Dalawang puntos na lang ang lamang sa Team Konsolasyon. 9-11. Servisyo the Black Mamba. Lobo. Sadam again. Santoy. Ang Jimboy. Nako. Muag si Kambulan Jimboy. On si Gis mga igan. 1 point ball game. 1 point ball game in favor of Team Konsolasyon. Delikado to. Ito na naman si The Black Mamba. Santoy. To nako. Lupit ng tira ni Tode. Atak na Idol Jobert. Sumablay. On si Gis sa skora. On si Gis. Bola sa Team Konsolasyon. So subukan ni Tony para ipanalo ang game 1. Ayay, nitbulsad. Servisyo Tony, Sadam, kuha pa. Sahod pa. Bumalik Tony. Inside, midawag ang Team Konsolasyon sa game 1 ha. Coming up next, mga igan, game 2.